إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم اجعلنا في هذا الجمع الكريم من الهداة المهتدين ولا تجعلنا برحمتك من الضالين المضلين. يقول رب العزة في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وأحبتي من الفائزين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. موضوع الخطبة أيها الأفاضل يدور حول موضوع الصبر. رمضان le mois de l'endurance et de la patience. يعني رمضان هو مدرسة الصبر الأولى. Chers croyants, dans de nombreux hadiths authentiques, nous apprenons que le mois de Ramadan est un mois béni qui contient une nuit meilleure que 1000 mois. Allah a fait de son jeûne une obligation et de son qiyam, la prière nocturne au cours de ce mois, un acte surrogatoire. C'est le mois de l'endurance qui sera récompensé par le paradis, Inch'Allah. روي في بعض الأحاديث أن رمضان هو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة. ويعرف العلماء الصبر هو حبس النفس على ما تكره للوصول إلى ما تحب. Cette endurance, الصبر qui sera récompensée par le paradis, les savants la définissent en disant: الصبر, c'est maîtriser ton nafs, ton ego, ton âme, lorsqu'il ne veut pas faire ce qu'il déteste, afin d'obtenir ce qui est bon pour elle. Par exemple, lors d'une maladie, as-sabr, c'est de se contrôler face à la douleur, d'accepter cette épreuve d'Allah et de faire l'effort d'utiliser un remède pour qu'Allah donne la guérison dans cette vie et qu'elle donne la récompense dans l'autre demeure. فالمريض المبتلى يحبس نفسه على مرارة الألم راضيا بقضاء الله وقدره متعاطيا أسباب الشفاء ليصل إلى العافية في الدنيا والأجر العميم في الآخرة. Un autre exemple, chers croyants, lorsque vous êtes assidus dans vos prières et que vous donnez de la zakat, vous contrôlez votre nafs, qu'elle n'aime pas délaisser les plaisirs pour faire les ablutions et la prière. Et ce nafs n'aime pas non plus donner de son argent aux autres. والمحافظ على صلواته وزكاته يحبس نفسه الأمارة على ما تكره من مكابدة الطاعات للوصول إلى سعادة الدارين. ومن هنا قسم العلماء الصبر إلى 3 أقسام: صبر على البلاء وصبر على الطاعة وصبر عن المعصية. الصبر, c'est forcer notre âme à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala pour être heureux dans cette vie et la dernière demeure. Et à partir de cette définition, les savants divisent l'endurance en 3 catégories. Premièrement, être endurant aux épreuves, c'est-à-dire une maladie, un malheur qu'Allah te donne. Deuxièmement, être endurant face à l'obéissance à Allah, la prière, la zakat, le jeûne, le bon comportement. Troisièmement, être endurant pour ne pas désobéir à Allah, ne pas tomber dans le haram. Chers croyants, le mois de Ramadan, c'est un autre type d'endurance qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est as-sabr at-ta'amuli, c'est-à-dire l'endurance face à nos rapports conflictuels avec les autres. ومن هنا كيجي الحديث تاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي كيقول فيه
فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quand l'un de vous jeûne, qu'il s'abstient de dire des grossièretés et d'élever la voix, c'est quelqu'un l'injurie ou le provoque au combat, qu'il dise: je suis en état de jeûne. Rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. C'est l'endurance face à nos rapports conflictuels avec les autres. Par exemple, l'endurance de l'homme dans son attitude envers son épouse. صبر الرجل على معاملة زوجته. Ou l'endurance de la femme dans son attitude envers son mari. وصبر كذلك المرأة على معاملة زوجها. Ou ton endurance dans ton attitude envers ton voisin. صبر كذلك في معاملة الجيران. Ou l'endurance du père dans l'éducation de ses enfants. صبر كذلك الآباء في تربية أبنائهم. لو كان ما كانش الصبر ما نربيوش ولادنا. ولكن grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et cette patience, on arrive, alhamdulillah, à éduquer nos enfants. Ou l'endurance de l'enfant dans son comportement envers ses parents. كذلك صبر الأبناء على بر الآباء. أنهم يبروا أمهاتهم وآبائهم. Ou l'endurance de l'élève envers ses études et ses professeurs. إذا كذلك الأولاد التلاميذ لا بد من أن الطلبة أن يصبروا على تعب الدراسة والمشقة وكذلك معاملة معلميهم أو أساتذتهم. Et ce type d'endurance, chers croyants, nous fait beaucoup de défauts. Par exemple, nous sommes tous choqués lorsqu'on entend qu'une musulmane qui a fait de longues études et diplômée, qu'après quelques mois de mariage, veut déjà divorcer de son mari. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'elle était incapable d'endurer la vie de mariage. ما كاين الصبر. ولا الصبر كينقص عندنا. Et beaucoup tardent à se marier de peur de ne pas pouvoir patienter dans leur couple. صبح الناس كثر من جهة الأولاد والبنات ما قادرينش يتزوجوا لأنهم ما عندهمش الصبر. Ils ne veulent même pas prendre la responsabilité. ما قادرينش يتحملوا المسؤولية. وهذو كما قلنا des étudiants طلبة ils sont diplômés ما شاء الله. في حين أن الآباء والأمهات ils avaient aucun niveau mais ils avaient la patience. Et nos mères et grands-mères ont duré et patienté des dizaines et dizaines d'années. Ils arrivaient à contrôler leur nafs et ils ont patienté afin d'obtenir ce qu'ils voulaient de bon pour elles, rendre leur mari bon, avoir une famille préservée et des enfants bien éduqués. وفعلا وصلوا الوالدين تاعنا والأجداد. وقد كانت أمهاتنا يصبرن عشرات السنين يحبسن أنفسهن على ما يكرهن ليصلن إلى ما يحببن من نجابة الأولاد وسلامة الأسرة وصلاح خلق الزوج. Tout le monde connaît dans son entourage une famille où le mari ne prie pas ou même bu de l'alcool. Mais grâce à Allah, il était marié à une femme pieuse et après de nombreuses années d'épreuves et d'endurance, c'est sa femme qui l'a ramené sur la voie de l'obéissance à Allah. Si nous étions justes, cette femme devrait recevoir le diplôme de doctorat pour sa patience et son intelligence dans son comportement avec son mari. يعني هاد الأمهات اللي حنا كنا كنقولوا راه ما قراوش ما عندهمش لي ديبلوم، لو كنا فعلا منصفين لأننا أعطيناهم أعلى دبلوم. لو كنا منصفين أعطينا هذه الزوجة شهادة الدكتوراه بالصبر التعاملي والذكاء الاجتماعي. Un autre exemple, chers croyants, personne n'accepte qu'un jeune musulman solide et en bonne santé soit au chômage alors qu'elle a besoin de travail. Et lorsqu'on lui trouve un travail, c'est alors qu'au bout d'une semaine, elle abandonne. Pourquoi?
parce qu'ils trouvent le travail trop difficile ou qu'ils ne s'entendent pas avec le patron. إنك أيها المسلم لتستنكر شابا جلدا لا يجد عملا وهو أشد ما يكون حاجة للمال توفر له مكانا للعمل بشق الأنفس فإذا به يترك العمل بعد أسبوعين وتسأله فيقول لم أطق صبرا على التعامل مع صاحب العمل. لم بنا واصبر. En réalité, il n'a pas pu endurer les conditions de travail. Alors que tout le monde connaît des frères de 50 ans au plus que pendant des années, des dizaines d'années, ont travaillé dans des conditions physiques et psychologiques très dures. Alors, رجعنا للآباء ديالنا كيفاش كانوا يخدموا ما نقدروش. Mais ils ont su faire endurer tout cela à leur nafs afin d'obtenir ce qui est bon pour eux. C'est quoi? Leur subsistance de manière licite. يجيبوا الرزق الحلال للأولاد تاعهم. Pour pouvoir donner à manger à leurs enfants et leur payer des études afin d'obtenir des diplômes et un travail. هاد الآباء اللي كنا كنقولوا بأنهم ما قراوش ولكن قاص الله هم اللي قرونا. وإنك لترى رجالا جاوزوا 50 و60 من العمر عملوا أجراء عند المدراء يسومونهم الألم النفسي حينا والتعب الجسدي حينا آخر ثم هم يصبرون على التعامل مع مدرائهم يحبسون أنفسهم على ما يكرهون للوصول إلى ما يحبون من الرزق الحلال الذي يطعمونه أولادهم ليدرس أبنائهم وينالوا شهادات عالية ويعملوا في رتب وظيفية رفيعة فيمسح الأب عرق جبينه مفتخرا بأنه صنع أبناء عظماء من كده وتعبه. لو كنا منصفين لأعطينا هذا الأب العامل شهادة الدكتوراه بالصبر التعاملي والذكاء الاجتماعي. Ces pères devraient eux aussi recevoir le diplôme de doctorat pour leur patience au travail. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى وصلى الله على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. Chers frères et sœurs, ces pères devraient eux aussi recevoir le diplôme de doctorat pour leur patience au travail. Enfin, rappelez-vous du mérite de l'endurance et la récompense. احنا تكلمنا غير على مجال الدنيا فما بالك الآخرة. Rappelons-nous que l'endurance et la récompense de l'endurance, c'est le paradis. يقول الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Les endurants auront leur pleine récompense sans compte, sans compter. Et rappelez-vous le prophète Youssouf alayhi salam, après toutes les épreuves qu'il a subies, à la fin, il dit alayhi salam à ses frères إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتقي ويصبر. التقوى والصبر. Et nous, Inch'Allah, on peut atteindre ce degré de taqwa pendant le jeûne, puis Ramadan. Et sabr aussi, c'est l'école de la patience pour Ramadan. Il a dit, Sidna Youssouf à ses frères, quiconque craint et patiente, et très certainement, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Allah la yudi'u ajra al-muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala أن يجازي عنا آباءنا وأمهاتنا خير الجزاء. اللهم لا نرضى لهم إلا جزاء الجنة. اللهم أدخلهم الجنة يا رب العالمين على ما قدموا وما أدوا من عمل وكد وجهد في سبيلنا يا رب العالمين.
اللهم اغفر لهم ما قدموا وما أسرروا وما أعلنوا يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منهم ميتا فارحمه في الآخرة، ومن كان منهم حيا فارحمه في الدنيا قبل الآخرة يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيام رمضان وقيام رمضان. اللهم اجعلنا من الذين يصومونه ويقومونه إيمانا واحتسابا، واجعل ذلك في موازين حسناتنا غدا يوم نلقاك يا رب العالمين. دعاء لبعض الإخوة. اليوم إن شاء الله كان عندنا صلاة الجنازة للبير دو المهدي، اللهم ارحمه يا رب العالمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعله من أهل الجنة حقا وحقيقة. الحاج بنون والحاج العمراني اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة. اللهم إننا في شهر رمضان، شهر الرحمة والمغفرة. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعتق رقابهم من النار يا رب العالمين. La famille d'Igar et Amin ils sont malades فاللهم اشفيهم شفاء لا يغادر سقما ولا يترك ألما. اللهم ردهم إلينا سالمين مشفيين معفيين يا رب العالمين. Un frère, il a donné une aumône pour son père. Il nous demande de dua pour son père. فاللهم ارحمه وسع مدخله يا رب العالمين. Il veut, Inch'Allah, pour sa fille, un homme qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, زوج صالح. اللهم ارزق زوجا صالحا يا رب العالمين. اللهم من سألنا الدعاء فأعطهم سؤلهم ومسألتهم من خير الدنيا والآخرة. اللهم من نسيناهم من دعائنا فلا تنساهم، أنت وليهم ومولاهم يا رب العالمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.